Anda adalah orang yang tepat. Let's go together. Paulo e Patrícia leva a bebê de 3 meses ao zoológico. A bebê pula de alegria no colo da mãe ao ver o enorme jacaré. A bebê, através do muro de proteção, cai no lago do jacaré. Todos se apavoram, gritam, choram. O guarda pede que todos se afastem. O guarda entra no lago, mas encontra somente o sapato da menina. A cena é forte. Os pais choram desesperadamente. Para eles, tudo acabou. O pior aconteceu. No topo de uma pedra, um gorila observa tudo. O gorila esconde algo. O guarda descobre que o gorila foi mais rápido que o jacaré. Saltou no lago, pegou a bebê como se fosse seu filhote e salvou a criança. O guarda apressadamente foi avisar aos pais. Essa história nos mostra que em qualquer situação devemos ter sempre esperança. The couple Paulo and Patricia take a 3-month-old baby to the zoo. The baby jumps with joy on her mother's lap when she sees the alligator. The baby falls through the protective wall into the alligator's lake. Everyone screams and cries. Security asks everyone to stay away. The guard enters the lake but only finds the girl's shoe. The parents cry a lot. The worst happened. On top of a large rock, a gorilla watches everything. The gorilla is hiding something. Security discovers that the gorilla was faster than the alligator. Jumped into the lake, caught the baby as if it were his cub and saved the baby. This story shows that in any situation we must have hope. Pasangan Paulo dan Patricia membawa bayi berusia 3 bulan ke kebun binatang. Bayi itu melompat kegirangan di pangkuan ibunya saat melihat aligator tersebut. Bayi itu jatuh melalui dinding pelindung ke dalam kolam buaya. Semua orang berteriak dan menangis. Keamanan meminta semua orang untuk menjauh. Penjaga memasuki danau, tetapi hanya menemukan sepatu gadis itu. Orang tua banyak menangis. Hal terburuk terjadi. Di atas batu besar, seekor gorila mengawasi segalanya. Gorila itu menyembunyikan sesuatu. Keamanan menemukan bahwa gorila itu lebih cepat daripada aligator, melompat ke danau, menangkap bayi itu seolah-olah itu adalah anaknya dan menyelamatkan bayi itu. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun kita harus mempunyai harapan. Dinala ng mag-asawang Paulo at Patricia ang isang 3 buwang gulang na sanggol sa zoo. Masayang tumalon ang sanggol sa kandanggan ng kanyang ina nang makita ang buwaya. Ang sanggol ay nahulog sa isang proteksyon na pader patungo sa pool ng buwaya. Naghiyawan at umiyak ang lahat. Hiniling ng security sa lahat na lumayo. Pumasok ang gwardya sa lawa. Ngunit sapatos lang ng dalaga ang nakita. Labis na umiiyak ang mga magulang. Ang pinakamasamang nangyari, sa isang malaking bato, isang bakulaw ang nagbabantay sa lahat. May tinatago ang bakulaw. Natuklasan ng seguridad na ang bakulaw ay mas mabilis kaysa sa buwaya. Tumalon sa lawa, binuhat ang sanggol na parang sa kanya, at iniligtas ang sanggol.
Ang kwentong ito ay nagpapakita na sa anumang sitwasyon dapat tayong magkaroon ng pag-asa. Cặp vợ chồng Paulo và Patricia mang theo một em bé 3 tháng tuổi đến sở thú. Cậu bé vui mừng nhảy vào vòng tay mẹ khi nhìn thấy con cá sấu. Em bé rơi từ bức tường bảo vệ xuống bể cá sấu. Mọi người đều la hét và khóc. An ninh yêu cầu mọi người tránh xa. Người bảo vệ vào hồ nhưng chỉ tìm thấy đôi giày của cô gái. Cha mẹ đã khóc rất nhiều. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Trên một tảng đá lớn, một con khỉ đột đang giấu thứ gì đó. Lực lượng an ninh phát hiện khỉ đột nhanh hơn cá sấu. Con khỉ đột sau đó nhảy xuống hồ tóm lấy đứa bé và cứu nó. Câu chuyện này cho thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải có niềm hy vọng. La pareja Paulo y Patricia trajeron un bebé de 3 meses al zoológico. El niño saltó feliz a los brazos de su madre cuando vio al cocodrilo. El bebé cayó de la pared protectora al tanque del cocodrilo. Todos gritaban y lloraban. La seguridad pidió a la gente que se mantuviera alejada. El guardia entró al lago, pero solo encontró los zapatos de la niña. Los padres lloraron mucho. Lo peor sucedió. Sobre una gran roca, un gorila escondía algo. Las fuerzas de seguridad detectaron que el gorila actuó más rápidamente que el cocodrilo. Luego, el gorila saltó al lago, agarró al bebé como si fuera su cachorro y lo salvó. Esta historia muestra que en cualquier situación debemos tener esperanza.